जगन्नाथ आज स्मार्ट सिटी ऑनलाइन ऑटो टैक्सी डिविजन प्राय मासे जो स्मार्ट सिटी ऑनलाइन ऑटो बुक जल छत्र प्राय मासे बुला आज आम जटणी जोन एम जोन भाई मान पीड़ित सहयोग आज समस्त भाई मान समस्त लोक मान सबुदिन बढ़ी आज जल छत्र दान कर आज कौन कौन है आम भाई मान देखा आज आम दहीपणा सीधा खाली गोटे नांदी बगुड़ी गोटे शीतल बाप भाई मैंने किसी खरा है शीतल बाप देवे निहाती आउ स्पेशल पणा आम भितर चली भाई मान छोट पिलाटी खुशी तेणुक शीतल बाप आम दिज्व दूर भी कै निहाती आम लोक मान नवा केमती छत्र केमती लगुच केमती भल आगे फास्ट टाइम पीले ना आगे भाई मान कौन भाई भल भल माने सब जगह सब जगह एमती होता केमती होता भाई भाई मान जो साहय सहयोग कर फास्ट टाइम पीली सबुदिन बढ़िया भाई मान कौन गाड़ी बुलिया आमर ये बरफटा करिवे ना अरे ये किए करियो बरफ बरफ तू करियो मुना बरफ शीतल बाप दबो आरंभ शीतल बाप गोटे आमर बर्तमान दिया ये मौसा दियो प्रत्येक दिन समस्त लीडर हेड भाई आस भर स्पेशल पणा तरबुज बर्तमान दि जाऊँगी भाई मान तरफ काटिकी पप्पू 4-5 तरबुज बोलते खाई सहमत मटन कर पप्पू निश्चित किले मटन खाइब किले दबू ना भाई खोल बस कौन देवी भीतर गोटे करे समस्त लीडर है सब लोक प्रत्येक लोक दूर दूर स्वतंत्र पीवाई निहाती समस्त खुशी लगे जलदान गाड़ी ऑटो चल पेट पोषा सहित समाज सेवा करवा समाज सेवा कर महान काम करवा निहाती पक्षे आम जटणी जोन तरफ भाई मान अशेष धन्यवाद जटणी जोन प्रत्येक एरिया समस्त आसी स्वेच्छाकृत भाव जलदान करवा निहाती प्रत्येक भाई मान उत्साहित करुँ बर्तमान स्पेशल पणा आम चलती
ଆଉ ଥରେ କିଛି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ପାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡିକୁ ଖାଲି କରାହଉଛି ରାସ୍ତା ଏମିତି କରାହଉଛି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଗାଡି କାର ଅଟୋ ଆଉ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଡି ରଖିଥିବାରୁ ଜାମ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାଇମାନେ ଲାଗିଥିଲେ ରାସ୍ତା କେମିତି ଖାଲି କରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ବୋର୍ଡ ଯୋଉ ସମାଜ ସେବାର ବ୍ଲକ ଯେଉଁଥିରେ କି ରକ୍ତଦାନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ହାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ ମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ସେବା ଜଳଦାନ ସହିତ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଆଉ ଆମର ଶହୀଦ ମନୋଜ ବେହେରା ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେତେ ପ୍ରକାର ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କର ଫଟୋ ମରାଯାଇଛି। ଆଉ ଭାଇମାନେ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ଭାଇମାନେ ରହିକି ଆଜ୍ଞା କେବେ ପିନାହାନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ ସାର୍? ଭାଇ ପଇସା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମାଗଣା ସବୁ ମାଗଣା ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଦିଅ ସାର୍ ଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋତଲ ଗ୍ଲାସ ଦିଅ ଗ୍ଲାସ ଗୋଟେ ଏପଟକୁ ଦେଲେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଆପଣ ପିଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ପଳେଇଲେ ବୋଧେ ଦେଖିକି ପଳେଇଲେ ଯାହାର ଦେଖିକି ପଇସା ପତ୍ର ପଡୁଛି ପଇସା ଆଡଭାନ୍ସ କାଇଁ ଆପଣ ପଳେଇଲେ ତ ସେ ଦେଖିକି କହିଲେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା। ସମାନ ଗୁଣ ଅଧିକା କିଛି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ମାନେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ବିକା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲିଙ୍ଗା ରେଡି ଆରେ ଲୋକ ଫେରିକି ପଳଉଛନ୍ତି ବିକ୍ରି କରୁଛ ବୋଲି ତମେ ଭାବୁଛି ମତେ ସେ ଲାଗିଗଲା ପୁରା ମଶା ଲାଗିଗଲା ବୁଢା ଲାଗିଗଲା କଣ ତମେ ଆଡଭାନ୍ସ ହଉଛ କିଏ ଯାଉ 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 ଯାଉଛୁ ଯାଉ